यहाँ तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम पे एक नई ठोकर लगी और हर सांस पे एक नया दर्द सहा। लोगों के पीछे भागते भागते थक गया तो नसीब के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नादानियों की आड़ में न जाने खुद को कितनी दफा तोड़ डाला। सुकून की तलाश में बहुत दूर तलक गया, मगर सब कुछ पाकर भी सुकून ना मिला। सब कुछ झोली में भरकर भी सब खाली लगता है, ऐसे जैसे रेत को हाथ में थाम कर भी हथेली खाली रहती है। बिल्कुल वैसे ही जो दिल को चाहिए था वो पाकर भी रूह बेसुकून थी। जब तक उम्मीदें लोगों से वाबस्ता रही तब तक मैं अजियत में रहा। फिर जब मैंने उम्मीदों को अल्लाह से वाबस्ता किया तो उसने मुझे नाउम्मीद ना रहने दिया। उसने भी फिर मुझे वहां से अता किया जहां से मुझे अता के जरिए नजर नहीं आते थे। फिर उसने मुझ तक अपनी मदद वहां से भेजी है जहां से मैं वापस लौट आया था। और जब मैंने अल्लाह को पा लिया तो मुझे समझ आई कि जिंदगी बहुत आसान थी। फिर मैंने अल्लाह को खोजना शुरू किया, मगर हैरत की बात यह है कि उसे ढूंढने के लिए मुझे उसके पीछे भागना नहीं पड़ा, ना मुझे उसे पुकारना पड़ा। बस अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और हर जगह पर बस वही दिखाई दिया। उसके लिए तो मुझे कोई जतन नहीं करना पड़ा। बस मैंने जुस्तजू की उसकी और वो मुझे मेरे रूबरू मिल गया। और जब मैंने अल्लाह को पा लिया तो मुझे समझ आई कि जिंदगी तो बहुत आसान थी, मुश्किल तो बस मैंने उसे बना रखा था। उनको मनाने की चाह में जो अल्लाह से राजी भी नहीं थे, तो मुझ पर मेरी बेसुकूनी की तमाम वजूहात के राज खोल दिए गए। और फिर मैंने भागना छोड़ दिया, लोगों के पीछे भी और नसीब के पीछे भी। अब मुझे वो बातें नहीं सताती जो पहले सताया करती थी। अब मैंने अल्लाह के फैसलों पे राजी होना सीख लिया है। तुम एक चीज के छिन जाने पर सारी उम्मीदें छोड़ बैठे हो, ये सोचे बिना ही कि उसकी जगह अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तवक्का रखो और इस बात की फिक्र मत करो कि जो मांग रहे हो वो मिलेगा कैसे, बल्कि इस बात का यकीन रखो कि जो मांग रहे हो वो मिलेगा। तरीके और जरिए उस पर छोड़ दो, फिर देखना हर लम्हा कबूलियत का मंजर बन जाएगा। सब्र करना कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो उसकी रजा के लिए सब्र करते हैं। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना मुश्किल या फिर नामुमकिन नहीं है। कबूलियत के लिए तो बस एक मुखलिस दिल और तड़पती हुई दुआ ही काफी है। और दुआएं अपने रंग दिखाती हैं तो कोई भी मंजर बेरंग नहीं रहता। अल्लाह अज़्ज़वजल सबसे पहले इख्तिताम का मंसूबा बनाता है, जैसे उसने कायनात को बनाने से पहले ही उसे खत्म कर देने का मंसूबा बना रखा था। तो फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो तुमसे बेखबर है या वो तुम्हारी कहानी को यूं ही छोड़ देगा। तुम आज जहां हो वो भी उस मंसूबा साजी का असर और उस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए बस आसानियां ही आसानियां हैं। ये तो वो मामलात हैं जो तुम्हारे सामने हैं। अभी तुम्हें उन मामलात को तो पता ही नहीं जो उसने तुम्हें बताए बगैर ही संभाल रखे हैं। अल्लाह हमेशा मुख्तलिफ जरियों से तुम्हारी मदद करता है और उन जरियों को उसके अलावा और कोई नहीं जान सकता। बस जब तुम सब्र कर लेते हो तो वो तुम्हारी मदद गैब से यूं करता है कि तुम खुद भी समझ नहीं पाते और हालात देखते ही देखते बदल जाते हैं। वो तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। वो तुम्हारी दुआओं के जवाब यूं देगा कि तुम राजी हो जाओगे। वो तो कुन कहता है और मौसम पलक झपकते ही बदल जाते हैं। बस यूं ही वो कुन कहेगा और ये गम का मौसम भी बदल जाएगा। वो तुम्हें इसलिए तोड़ता है ताकि तुम उससे जुड़ जाओ, और जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी एक दुआ तुम्हें कहां से कहां ले जा सकती है। अगर तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा हो जाए तो तुम अपनी कोई भी सांस दुआ के बगैर खाली न जाने दो।
دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کے آئے گا۔ اور یاد رکھنا، اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا ہے، جو رہتا ہی دل میں ہے۔ اس سے اس دل کا پردہ کیسا، تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے۔ اس کے لیے اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اگر تم یہ نہیں جانتے ہو تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں۔ اور پھر جب تم اللہ پہ معاملات چھوڑ دیتے ہو تو وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ تجھے بنایا ہے اس نے، تو کیا تجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی ماں میلے میں بچے کی انگلی چھوڑتی ہے؟ اگر چھوٹ بھی جائے تو بچہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنی ماں ہوتی ہے۔ پھر اللہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت والا ہے۔ آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں یا قربانی، تو اس کو کئی گنا برکت دے کر آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے حرام کو چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔